ଇରେ କଥାରେ ନାହିଁ ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ଖତ ଖାଉଛି ଇଏ ଅମରି ବୁଦାଙ୍କୁ କିଏ ପରିସ୍ରା କରୁଛି। ଆମ ବିନା ଦୁନିଆକୁ ଭାବ ତ ଥରେ। ଆରେ ଭାବିବୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଆମକୁ ଆଉ ଦବ ନାହିଁ। ହଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ କିଛି ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ଜିନିଷଟା ଭାରି ଖରାପ ଶୁଭୁଛି। ଯେମିତି ମନ ଟିକେ ଲଗେଇକି କହ, ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବା, ନହେଲେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଲଗେଇକି କହ, ନହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଭାରି ଖରାପ ଶୁଭୁଛି। ତୁ ଏତେ ନନା କାହିଁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛୁ କହୁନୁ? ତୁ ଗୋଟାଇ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନୁ। ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କଣ? अरे जैसे बच्चों को सेहत के लिए जरूरत है माँ का दूध, हाँ वैसे बच्चों की बाप की सेहत के लिए जरूरत है माँ की लिम्बा। बुझिगली कि चिंता दादा रे तोर। अरे से नन्ना हम झीटा को नहीं कुआडे गला पेलुथिबो माने माने स्कूटी टा ना बुझिपाछो तो स्कूटी टा उठानिया रास्ता पड़ी जाउची आउ केमिति स्कूटी टा भिड़ी के आस्थिबे सेई पेला पेली हे के आस्थिबे आउ कोन